वेल आम्ही आसात नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी आम्ही हांगासर आहात जे कॉलदेम पडटा पळय वॉर्ड ते कॉलदेम वॉर्डाच्या रोडाचेर आसा सर्व्हिस रोड म्हणून पळय तुम्ही आता तुमकां दाखयला आसतले हांगासर वो ब्रिज येवन जाले आसतले 2-3 वर्सां आणि वो जो रस्तो आसा तो वो स्वताचो रस्तो आमचे कॉलदे लोकांचो वचपा खातीर नावेली वचपा खातीर कितें हेची वचपा दांड्या साकून लोकांक येवपा खातीर आता तुम्ही पळयला जाल्यार वो रस्तो इज एक्झिस्टिंग फॉर मोर देन 40 to 50 years आणि वो रस्तो काल पडचो न्ही. दिस इज द मेन रोड. This is the road which has been used by all our Koldem and Dadio people for several years. आणि this is Koldem म्हणटा ते सेंटर स्टेज पूण फ्रादिले येता हितून दियालगोन येता फ्रादिले येता बेले सो एक जंक्शन इशू जाता वो रोड. आता when the PWD has done this bridge, people had only one thing to say, आमगे रस्तो आमकां दोराय आणि आमगे रस्तो आमकां दोरलो कित्याक अदरवायज लोकांक लॉंग कट जाता म्हणून. आता द मेन मुद्दो दिस रोड दिस जंक्शन इज बिकम अ डेंजर झोन. यू नो डेथ ट्रॅप आसता पळय तें जाल्लें आहा. हांव कित्याक म्हणटा दुसरे उलयतले आमचे गांव भाव देखून उलयतले कॉलदेचे लोक उलयतले पूण कितें जाल्लें आसा हिंगासर एक्सिडंट प्रोन जाल्लो आसा हो एरिया. कंटिन्युअस एक्सिडंट जायत आसात आणि कोणूच कानार मोनार घेना जाला. The worst part is when PWD does something, it is their duty to make it a point that it should not be an accident-prone zone. If you go to see here, they have just rumblers gatल्यात 4 लाईन्यो rumblers and they have not done anything. If you go to see, असले म्हणटा ते सारखे जंक्शनाचेर म्हणटा ते मेन म्हणटा ते हुयतोरी एक 100 मीटर पयले म्हाका दिसता हे आसोंक जाय स्पीड ब्रेकर आसोंक जाय. First is speed breakers is a must. That side, this side, then also Dadio Road, that side and this side. Then again, secondly, there should be something called as signboards that go slow. Stop. ये signboards आसूंक जाय. Third, हांव म्हणटा मिरर्स आसपाक जाय. मिरर इमेज घालता ते आसूंक जाय. I think somewhere मिरर इमेज घायल्यार लोकांक कळटा कोण येता तो. आता पळय काल न्ही पयची सोबोर सांगता मायनर 14 वर्साचो भुरगो हाजो भुरगो हेंचे पळय तेजे पेरंट्स आसा हांगासर हेजो भुरगो 14 वर्साचो सायकलीन येतालो मायनर येतोसना तो आपलो शिस्तीन आशिल्लो एक रेंट कॅब आयली आनी फळाश करून ताका मारून गेली मागीर ताका कळ्ळें भुरगो पडला म्हणून स्टॉप करतकी कळोन येयलें आमकां सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वयल्यार भुरग्याक प्लेट्स घातिल्ले आहात रॉड्स घातलेले आहा पांयार. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर अगेन्स्ट रेंट कॅब. We don't know why the government wanted rent a cabs. Everyone knows we are not against it actually, but what we are trying to say is that tenka शिस्त आसना. Rent a cab म्हणल्यार ड्रायव्हर जाय तशे चलयतात. That is the reason I feel our local taxi drivers are better. Secondly, here इतले करून जातरी कितें तरी सेटिंग करून he was trying to go away. बट हे मार्गरेट बाय म्हणटा ते कॉलदेचे सामवेर इंटरव्हीन जावन त्याने हूंय तरी कितें तरी फूल ना पाकडी तांचे केले कित्याक ती सारकी गोरी भरांतली म्हणून. आता हांवें कितें केलें जेन्ना म्हाका आयज लोकांनी आपयलें कॉलदे भावांनी भयणींनी म्हाका आपयलें हांवें तांकां अपॉयंटमेंट दिलें सॅटर्डे 5 येता म्हणून हांव आयलें. नायस टू सी द युनिटी ऑफ द पीपल बिकॉज दे आर स्केर्ड. सिनियर सिटीजन्स आर ट्रॅव्हलिंग बाय दीस सायड. देर आर वुमन हू गो बायल्यो भुरग्यांनी स्कुलाक पावपाक हाडपाक बिझी रूट जाता. भुरगीं स्कुलाक वयतात सायकलीन वयतात थोडी चलोन वयतात सो डेथ ट्रॅप जाल्लें आहा. हांवें फोन मारलो आतांच आमचो जो सरपंच आसा स्टीवन गोन्स आमचो तेलावलीचो डेप्युटी सरपंच आसा ताका फोन मारलो आनी ताका विचारलें बाबा वेन पीपल आर ग्रम्बलिंग एंड पीपल आर कंप्लेनिंग what is the thing? He saying we have already given it to the PWD 14. Rajesh is handling the matter. PWD dila. So I told him that I appreciate that you have given, but the secondly is that your duty is to follow up. Follow up जायना जाल्यार कांयच जायना आनी हे भाजपा सरकारने कांय जायना जाल्यार ते फायल्यो सकल वयतात. दुसरे हांवें फोन मारलो कॉलदेंचो जो पंच आसा सॅमसंग बाबाक हांवें फोन मारलो ना रे तुमच्या मुखार मारला न्ही. आय हॅव कॉल इन फ्रंट ऑफ देम दोगांयक न्ही. सॅमसंगाक फोन मारलो. सॅमसंग ऑल्सो टोल्ड मी यू हॅव स्पोकन टू द सरपंच. आय सेड डेप्युटी सरपंच हांवें उलयलां. हांव म्हणलें राजेशाक फोन मारताले PWD इंजिनियर तेकाय तेजो लागना. आतां म्हणलें लास्ट म्हणटा
MLA तो सांगता आम्ही काल MLA मेळयला. दिस इज नॉट. पीपल आर ग्रम्बलिंग हियर दॅट दे हॅव नॉट सीन MLA फ्रॉम द टाइम इज इलेक्टेड. तुम्ही पहिला MLA हिंगा केन्ना येयलो पहिला. See, when you are elected, no, I have got some grievances here. They have told me that तांकां हुंय गेल्यार सांगतात हुंय कितें म्हूण सांगतात हुंय तुवें म्हाका वोट मारूं ना, तुमी आमकां वोट मारूं ना. म्हजें एकूच सांगचें हांव आनी लिडर शूड बी लायक दॅट. रिप्रेझेंटेटिव्ह शूड बी लायक दॅट. जावं तो पंच, जावं तो सरपंच आनी जावं तो MLA. जेन्ना तूं जिखोन येता तेन्ना तुवें तें विचारप नासता. तुवें सगळ्यांक बाराबोर घेवन काम करपाचें आसता. ते रिवेंज पॉलिटिक्स करपाक शिरी पडना. तुमी म्हाका वोट मारूं ना, तुमचें थंय वोट मेळूं ना, तुमचें हांव काम करपाना ना. आतां म्हाका विचारूंक जाय हेंकां सगळ्यांक जे आसात एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सगळ्यांक आनी जे पदार आहात तेंकां, आर यू ऑल वेटिंग फॉर समबडीज डेथ टू टेक प्लेस? कोण मेल्यार मागीर बोबो मारपाक आनी मागीर आवाज करपाक? हांव मागतां राजेशा कडेन जो 14 डिव्हिजन 14 PWD ह्या माध्यमांतल्यान सांगता प्रेसांतल्यान आनी आय पर्सनली सी दॅट दीस हॅज टू हॅपन. 7 दिसाचो आमी टायम दितात, 7 डेजां भितर. आनी तुवेकाराक चड करून सांगता जो आमचो MLA आसा नावेलीचो बाग उल्हास तुवेकर, हिंगा मातशें नदर घाल. नो मॅटर वॉट, मे बी एक्सिडेंटल or by fluke, but you are the elected representative and MLA, and this is your job. This is your duty to come and address the people and ask them their difficulties. But it's a shame for us today. No matter what, sad plight of the people today that they have to come on the streets. They are paying tax and they have to come on the streets and beg for the speed breakers so that they are one of the people today that they have to come on the streets. They are paying tax and they have to come on the streets and beg for the speed breakers so that they are one of the family member doesn't go away or dies. So मागता तू करा कोणे follow up कर. हांव तुका आतां फोन मारतलें. I can even phone you now. I want to see if he picks it up because राजेशान एक फोन मारूं ना, तेकाय फोन मारपाक म्हाका हें व्हडलें कांय न्ही. पळया पयलें जाल्यार फोन घेवं ना, मागीर ते म्हणटात बिजी आसले, फोन लागना आसलो. आतां पळया पोत्तू ना फोन मारता आमच्या रिस्पेक्टेड MLA उल्हास तुयेकाराक पळय. And this is the 3rd time I'm calling him. He's not picking up the call. Secondly, I'm calling Rajesh. And today, it is not a Sunday. They should be on their chairs. But I don't know why. आता दुसरा मुंडा तो राजेश, Division 14. हे पळय. कोण फोन घेना, कोणाचो फोन बिझी मेवता. This is not the way. So I think 7 days time दितात आमी. समज हांगा स्पीड ब्रेकर्स येना जाल्यार I am giving a word. I will see that. And I'm been told by the people we'll all sit here. तुम्ही बसतली न्ही सगळी? आमी सगळे रस्तो ब्लॉक करतली. 7 दिसाचो टाइम. 7 दिसां भितर समज रमलर्स स्पीड ब्रेकर्स जायनात, साइन बोर्ड जायनात, कितें तरी काम स्टार्ट करनात, the 7 days time is a deadline. We will all sit here and block the road, and then don't blame us that we have taken कायदो हातीन घेतला व आमी दादागिरी करतात व आमचेर केस घालप ना. आमी तुमकां वॉर्न करतात, बरे भशेन मागतात, शिटकावणी दितात तुमकां आमी. जायना जाल्यार आमी रस्त्यार बसतली म्हणून. वॉट अबाउट यू स्पीक फ्रॉम कॉल ऍक्सिडेंट प्रोन जाला जागो. आता 2 महिने झाले हांवें पंचायत तेलावली पंचायत आनी नावेली पंचायताक चीट बरयली आनी ती चीट हांवें सगळे आमच्या मेंबराक धाडलें. तुमकां मेवला वय, पूण एकल्यान देखून रेस्पॉन्स करूंक ना. चला इतलें करुया म्हणून तें जालें, पूण पंचायतची दोनूय पंचायतचे रेस्पॉन्स ना. हे 2 महिने जाले. आतां जायते फावटी हांव म्हणटालो, म्हज्या बायलेक सांगतालो एवरी टायम हिंगा ऍक्सिडेंट जातले म्हणून ते ऍक्सिडेंट प्रोन झोन. I have worked in safety, so I know this is an accident prone zone. There will be more accidents. So please do something. पहिले एक रमलर्स काढून स्पीड ब्रेकर्स घाल. नंबर 2 हांवें बरयला मिरर्स दी म्हण. मिरर्स घालाय रोकडेच. नंबर 3 एक साइन पोस्ट, 2 व्हडले साइन पोस्ट घालाय वयर, सगल्यांक दिसती पडटले. कंपल्सरी स्टॉप. Traffic coming from there has to stop there because nobody is obeying the rules here. So from our side to protect, we should stop here. Compulsory stop. Tisre, please take out all these bushes. They are in the trees. This the ponna. Yata fast, accident.
So please take these actions and we should be at least free from these accidents. Thank you. दुसरें म्हटल्यार अशें थोडे हांव समतले न्ही हो कोलदेकारा रस्तो नाके आस मू कोलदेकारा जायो आनी सर्वीस रोड केलो थोड्या नाक मुळे आस मू हे करून नाय बट कितें आहा एका रामलस घात तेन्ना सांगलोले कोण रामलस घातताय का मातशें वाडोय म्हूण तो स्पीड ब्रेकर घाल मू बट तेणी सांगलोले कोण आरटीओ के परमिशन ना हे ना ते मू आतां एक्सिडंट जायन तर कोण मेल जाल्यार तेदो सांगतले गेलो परमिशन नासलो म्हणून ना न्हू बट ते पासून हांवें सांगलोले पंच आमच्या बाबा तुका तें दिला तें मातशें हाड्यान आमकां दाखय बट अजून कोणें दाखयला सॅमसंगान कोणें येयलो ना ऑथॉरिटी खंयचे येयलो ना बट लास्ट थिंग सांगता जरी तर 7 दिसां भितर टायम दिता 7 दिसां भितर हो तर जायना एक रंब हे पडना स्पीड ब्रेकर जावं एक खंयचे एक सायडीन दोनी वता सिग्नल पडना चारय सायडीन जाय आमकां चारय सायडी तर स्पीड ब्रेकर घायलो जाय मेळनाय जाल्यार 7 दिसां भितर आमी हिंगा मदीं ब्लॉक करून आमी हिंगा बसतले सो हे रोडाचे न्हू एसून वयता आसतना ते सायडीचो कोण येता तो दिसती पडना इवन ते मिरर आहाय ते सारकी नाही कळ्ळें न्हू वयर चोटा आसतना एक गाडी घेवन वयता गाडये पयल भायर सरता मनशा तोंड मागीर भायर सरता चोवपाक कळ्ळें न्हू तेश कोन ते एक्सिडंट जाताय आनी इवन म्हाका हिंगा एक्सिडंट जाला आनी आमगे गांवच्या लोकांकूय हिंगा एक्सिडंट जाला आनी ऑन 19 तेगे चेड्या एक्सिडंट जाला वयर आमगे चेड्या चोयलो ते इस्कुला भुरग्याक बॅग हा म्हणून उरलो ना जाल्यार ते दिसू काबार तो हा ते दिसू वताले मॅडम ते फाटल्या हा म्हणून उरलो ना जाल्यार ते धाकलो भुरगो तो म्हाका रडून येतालो ते बॅग हा म्हणून उरलो ना जाल्यार तो काबार जातालो बायल ते शेवटून पडली तो हे शेवटून पडले आनी गाडीकार गेलो एक्चुअली हे सगळे हांव आमगे पंचा ब्लेम करता सॅमसन पंचार ऑल म्हणटरी तेंनी चोवपा जाय आपल्या वाड्याक कितें काय तो सुस्तेगाद आहा कसली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो घेयना